निदा हो कि ये महशर में गुनाहगारों न खबराओ वे देखो अबेरे रहमत जूम कर उठा मुहम्मद का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीआना मुहम्मद। कोई जाएगा तो जख्खब और कोई तो जन्नत में जाएगा। मदीने की तरफ मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मुहम्मद का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। कफीला न उसके जब ओ भी आयल तेरा और के बंगे दराए कुछ नहीं सामन तेरा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बुल आलामीन বিশাল এই তাফসীরুল কুরআন মাহফিল আজকের এই মাহফিলের যারা আয়োজন করলেন, যারা বলার জন্য আসলেন, যারা শোনার জন্য আসলেন, অত্র এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত ধর্মপ্রাণ মুসলমান, রব্বুল আলামিন আমাদেরকে প্রত্যেককে কবুল করে নিন। রব্বুল আলামিন এই মাহফিলের আয়োজন যারা করলেন আর শোনার জন্য যারা আসলেন, কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় এই মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দিন। ইয়া রব करम तो अगर करे ओ बादे जुबा को जो दिल पर असर करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।